नमस्कार दर्शक बंधु भगवान शिव शंकर कृपा प्रबल वर्षिबाकू जाउछि एही पांच गोटी राशि उपरे जहा फल रे एही पांच गोटी राशि मालामाल हेबाकू जाउछंती। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एभली पांच गोटी राशि रही अछि जो माने कि कोटिपति रास्तार चलिबाकू जाउछंती। ग्रह मानक गोचर की एमिति बनुअछि जे एही पांच गोटी राशि उपरे वर्षिबाकू जाउछि। प्रभु भोलानाथंको अपार कृपा एही पांच गोटी राशि उपरे अधिक धन लाभ हेबाकू जाउछि जहा केबे भी आगरू चिंता कर नथिबे। एमानंकु स्त्री किंबा संतान मानंक ठारू भल पाइबा मिलिबो। कार्यक्षेत्र रे एमानंक कार्य को नहीं समस्ते प्रशंसा करिबे। तो बंधुगण नूतन बंधु मध्य आपण बनाइबे। धन प्राप्तिर जोग मध्य बनुअछि। एमिति एपरि किछि महासंयोग बनुअछि कि जहा फल रे एही पांच गोटी राशि अत्यंत भाग्यशाली हेबाकू जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आमे आलोचना करिबा सही सबु भाग्यशाली राशि मानक विषय रे। एही राशिर व्यक्ति मानक उपरे महादेवंको असीम कृपा रहिबो। से माने अचानक धन प्राप्ति करिबे। तांकर अटकी जाइथिबा समस्त कार्य मध्य सफलतार सहित पूरण होई जिवो। आर्थिक स्थिति मध्य भल रहिबो एवं व्यवसाय रे मध्य उन्नति हेबो। एही राशिर व्यक्ति मानक महादेवंको कृपा जोगु अनेक खुशी आसीबो। निजर व्यवसाय रे उन्नति करिबे एवं अनेक अनेक नुआ नुआ अवसर मध्य प्राप्ति करिबे। दर्शक बंधु एही सब कार्य रे सफलता मिलिबो। एही राशिर व्यक्ति माने जदि चाकरी खोजुछंती तेबे से मानक भल पदवी रे मध्य चाकरी हो जिवो। जो माने प्रमोशन अपेक्षा रे रहिछंती से मानकू भल पदवी रे मध्य प्रमोशन हो जिवो। जीवन साथी सहित खूब मधुर समय काटिबे एवं बहुत खुशी रे रहिबे एवं निजर परिश्रमर उचित फल मध्य आपनकू मिलिबाकू जाउछि। एही राशिर व्यक्ति मानकू प्रभु महादेवंको कृपा जोगु समस्त अटकी रहिथिबा कार्य संपूर्ण हेबो। आपनकू खूब लाभर प्राप्ति हेबो। एही राशिर व्यक्ति मानकू महादेवंको कृपा जोगु व्यवसाय रे खूब धनर लाभ हेबो। समाज रे आपनको सम्मान बढ़िबो एवं निजर जीवन साथी सहित भलरे समय बिताइबे। सर्वदा आपण खुशी रे रहिबे। एही राशिर व्यक्ति मानक उपरे एही पवित्र मासरे महादेवंको कृपा जोगु धनर लाभ हेबो। दर्शक बंधु एही राशिर व्यक्ति मानक महादेवंको कृपा जोगु अनेक खुशी आसीबो। निजर व्यवसाय रे उन्नति करिबे एवं अनेक नुआ नुआ
ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ମଧୁର ସମୟ କାଟିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖୁବ୍ ଧନର ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସର୍ବଦା ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଧନର ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଯେଉଁ 5ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ମହାଦେବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅସୀମ କୃପା, ସେହି 5ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ଓ ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି।